जय जगन्नाथ एचडी फैमिली आज गोटे बहुत बड़ सरप्राइज पूरा समस्त शेयर करी कई जाना समस्त आनी बसई बस मु सरप्राइज देवी किंतु आपण मैंने भी जानिले बहुत खुशी हे जो मैंने भी आमको पूरा भल पाँच चाहूँ आम गेली बहुत खुशी हो माने ऑलरेडी जीवन में बहुत दुख कष्ट सब जंत्रणा सही सारा आपण मैंने जो मैंने भी चाहूँगी गेली ऊपर को जाऊ से गेली को समस्ते सम्मान करंतु भल पाया दिंतु बहुत खुशी देखंतु तो आपण मानक आज गोटे बहुत बड़ा सरप्राइज आपण मानक भी अच्छी बों गेली मो समस्त सरप्राइज अच्छी केवल मु ही जानी सरप्राइज टा कौन आपण मैंने बस वीडियो को पूरा देखंतु मु सरप्राइज टा नहीं के आमे भी बाबू किछो सरप्राइज छुआ मते पता मु ताको बछाड़ एबे आखि खोल काई किछ काई काई लो पैसा लो एटा हला तोर प्रथम दरमा यूट्यूब रु आसी पेमेंट तोर प्रथम पेमेंट आसी एचडी फैमिली आपण माने जानि जंती जेंति कि आम गेली जोटा देवस्मिता पंडा आईडी माने शुभ्रांशु देवस्मिता ब्लॉग चैनल नुहे माने एबे जो वीडियो देखते से चैनल रे नुहे गोटे सेपरेट चैनल अच्छी जोटा कि गेल्ही रा चैनल देवस्मिता पंडा नेम रे अच्छी एबे मात्र 10,000 सब्सक्राइबर होइचंती आ तार एटा ए मासर प्रथम दरमा आसीची केते आपण माने वीडियो रे आगो को देखि परिबे मु कहिबे आपण मानन को केते या पछरे बहुत संघर्ष अछि या पछरे बहुत किछि दुख कष्ट जंत्रणा लुचि कि रहिछि आपण माने भाबंतु गोटे झियो जते बेले पोस्ट ग्रेजुएशन करे ततबेले केते उच्च आकांक्षा नै कि केते आशा नै कि से माने आगो को पढ़ी चले आपण मान तो जानि चंती आम गेल्ही पीजी करिछि संस्कृत रे पोस्ट ग्रेजुएशन करिछि जगन्नाथ यूनिवर्सिटी रु तो किंतु जते बेले समय आसिला निज कैरियर को गढ़िबा पई ततबेले समय आसिला किछि उटा जॉब करिया पई ठीक सही समय रे ही रोग हेइछि जा फल रे बहुत किछि जहाँ भी आशा थिला सब किछि भांगी जाइछि सब किछि माने जीवन रे कष्ट जंत्रणा भरी जाइछि लोक माने जतबेले देखि दियंती जने माने अचल हे जाइछि सेतबेले बहुत किछि नीच आखिरे देखंती बहुत किछि माने भाबंती व्हील चेयर अछि किछि करि पारनी किछि आ करि पारनु ए करि पारनु एमिति नजर रे देखंती करंती किंतु एई व्हील चेयर रे बसी की एई चक्क लागिछि गोड़ चालुनी गोटिए रूम रे बसी के रहूची तथापि से आज रोजगार करि पारछि आम मानकर माने हेल्प रहूची किंतु से निजे परिश्रम करी कि बहुत कष्ट जंत्रणा भितर केमिति फिजियोथेरापी करी के आसे आपण माने देखिजंती फिजियोथेरापी करी के आसिया परे बहुत परिश्रम करछि बहुत परिश्रम करी के आज से रोजगार टा करछि आमे आगुरु आसिलानी तारो अन्यान्य सोर्स रु पेमेंट सब आसिलानी जो बिजनेस करूची से सोर्सेस रु पेमेंट आसिलानी किंतु आमे जानिचे आजिका 2026 मसिया रे यूट्यूब हला गोटे जॉब यूट्यूब गोटे बहुत बड़ जॉब नुहे कि गोटे सिंपल जॉब गोटे बहुत बड़ जॉब गोटे बहुत बड़ कैरियर अन्य प्लेटफॉर्म को हुए तो आमे कहि परिबेन किंतु यूट्यूब को आमे गोटे बहुत बड़ जॉब हिसाब रे देखि परिया तो सही अनुसार आज हम गेल्ही रो जॉब रो प्रथम दरमा आसीची केते आसीची गेल्ही आगे निजे गणु जे केते आसीची ता दरमा एटा मोर नुहे हम तीन जनकर हम बहुत परिश्रम करिचे आमे परिश्रम करछे किंतु तू ये परिस्थिति रे जे परिश्रम करछु सेटा हला बहुत इंपोर्टेंट तमे जण हेल्प न करथिले आज ए सब जिंस सक्सेस हे पन थांदा ए सब पॉसिबल हबा इम्पॉसिबल थिला समस्त गनियास बिलीव हो नहीं माने मु भाबी नथिले जे एते बड़ सरप्राइज उठे एक्चुअली मु केबे चेक भी करेनी जे माने केते कोन आसे माने सब टेक्निकल जिंस मु हैंडल करिनी है सब जति कि तबरे माने के जे खास कर जो बिजनेस चैनल स्टार्ट हला परे माने मु फॉलोअर्स भी देखेनी जे केते आसिला ए कला काहे के जणी माने मु सेति भाई माने मते उटा शॉक टाइप लागिला नले मु जे चेकिंग करथांती हुए त जानि भी थांती जे केते टंका आसी कम करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 ବହୁତ ପରିଶ୍ରମର ଦରମା 20 ଏସଜି ଫ୍ୟାମିଲି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଆମର ମାନେ ସତରେ ମୁଁ ବୁଝେଇ ପାରିବିନି ନର୍ମାଲ ଜଣେ ଏମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡିଓ ସୁଟ 21 କରିବା ଆଉ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡିଓ ସୁଟ କରିବା ତାକୁ ଏଡିଟ କରିବା 22 ମାନେ ପୁଣି ପ୍ରପର ଟାଇମିଂ ରେ ତାକୁ ମାନେ 23 ସବୁ ଅପଲୋଡ କରିବା 24 ବହୁତ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ 26,500 ରୁ ଟିକେ 26,500 26,500 ରୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ରାଉଣ୍ଡ ଫିଗର 26,500 ହିଁ ଉଠେଇ ପାରିଛି ସିଏ ବି ପୁଣି ଗୋଟେ ଏଟିଏମ ରୁ ନୁହେଁ ଏସଡି ଫ୍ୟାମିଲି ତିନିଟା ଏଟିଏମ ରୁ ଯାଇକି ଉଠେଇଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଉଠେଇ ହେଲା ନାହିଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଏଟିଏମ କୁ ଯାଇକି ଉଠେଇକି ନେଇକି ଆସିଲି କହିଲି ନା ଆଜି ମୁଁ ଗେଲି ନିଜ ହାତରେ ଧରିବ ସେ ଯୋଉ ମାନେ ଏତେ ବର୍ଷର କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସେ ଯୋଉ ଜର୍ଣ୍ଣି ଟାକୁ ସେ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିବ ଯେ ମୁଁ ଏତିକି ମାନେ ପାଖାପାଖି ଧରନ୍ତୁ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗେଲି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ଏଇ ପାଖାପାଖି 4-5 ମାସ ହେଲା ମନିଟାଇଜେସନ ଅନ୍ ହେଲା ତ ଯାହା ବି ହଉ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ମୁଁ ଗେଲି ହାତରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ଆଉ ପ୍ରଥମ ଦରମା ନିଜ ହାତରେ ଧରିବାର ଖୁସି ଗୋଟେ ବହୁତ ଅଲଗା ଏତେ ଗୁଡାକ ଟଙ୍କା ମାଲୋ ଏଟା ଏକୁଟିଆ ମୋର ନୁହେଁ ଏସଡି ଫ୍ୟାମିଲି ଗୁଲୁ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ମୋର ସତ କଥା ହେଲା ମାନେ ସିଚୁଏସନରେ ଜବ ଜିନିଷ ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବେ ମୁଁ ଏ ବିଜନେସ ଜିନିଷ କଲି କେବେ ବି ନୁହେଁ ମତେ ଯେବେ ରୋଗ ହେଲା ରୋଗ ହବା ପରେ ମାନେ ମୁଁ ମନ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ଥରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କଣ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ଯାହା ବି କରେ ଗୁଲୁଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଫଟୋ ପଠାଏ ସେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇ ନଥିଲା ଗୁଲୁ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ମୁଁ ଏଠି ରହୁଥିଲି ରୋଗ ହେଇଥିଲା ମାନେ 2021-22 ଟାଇମ ର କଥା 21 ଟାଇମରେ ତ ଗୁଲୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଫଟୋ ପଠେଇଥିଲି ଗୁଲୁ କହିଲେ लो ଗେଲି ତୁ ତ ବଢିଆ ଆର୍ଟ ବନଉଛୁ ଆଉ ତୁ ଏମିତି ଆର୍ଟ କରୁନୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାପରେ କିଛି ଦିନ କଲି ବୋଉ ବାପା ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ବଢିଆ ଆର୍ଟ କରୁଛୁ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ତାପରେ ଦିନେ ଗୁଲୁ କହିଲେ ଚାଲ ତୋର ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଦବା ତୁ ଯୋଉ ଆର୍ଟ କରୁଛୁ ସେଇଟାକୁ ଖାଲି ଭିଡିଓ ସୁଟ କରିକି ଏଡିଟ ହବ ତାପରେ ନୁହେଁ କି କେବଳ ଏଡିଟ ହବ ଯୋଉମାନେ ଏ ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ଭିଡିଓ ଛାଡୁଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସନାଲି ହଉ କି ନର୍ମାଲି ବି ଭିଡିଓ ଛାଡୁଛନ୍ତି ରିଲ୍ସ ଛାଡୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଏଡିଟିଂ ପ୍ରୋସେସ ମାନେ ତାକୁ ଏଡିଟ କରିବା ସେଇଭଳି ସୁଟ କରିବା ତାକୁ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ ରେ ପକେଇବା କେତେ କଷ୍ଟକର ସେଇ ଫୋନରେ ରହିକି ମତେ ଗୁଲୁ ଏଡିଟିଂ ଶିଖେଇଥିଲେ ପୁରା ଅଲ୍ ସୋସିଆଲ ମାନେ ମିଡିଆ ପୁରା କେମିତି କଲ ରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଥାଏ କରିବେ ମୁଁ ସେ ମତେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ସବୁ ପଠାଏ ଏଇ ଅପସନ ଟା ଆସିଲା ଏଇଟା ୟା ପରେ କଣ କରିବିଲ ଏଇଟା କଣ କରିବିଲ ତ ତ ସେମିତି ହିଁ ଗେଲି ସେତେବେଳେ ପୁରା ସେ ଫୋନ ରୁ ହିଁ ଏଡିଟିଂ ଶିଖିଥିବ ତାମାନେ ଭାବୁଥିବେ ତ ମୁଁ ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ କରେ ଗେଲି ପାଇଁ ଗେଲିର ଶିଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଟା ମତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ଚାହେଁ ସେଇଟା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ଫୋନ ରେ ବି ଏଡିଟିଂ ଶିଖି ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଶିଖେଇଥିଲି ସେ ଏଡିଟିଂ ଫୋନ ରେ ହିଁ ଶିଖି ଯାଇଥିଲା ଅପଲୋଡ କରିବା ହଉଛି ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ କରିବା ସବୁ ବହୁତ ଯେତିକି ମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷ ସବୁ କିଛି ମାନେ ଫୋନ ରେ ହିଁ ଶିଖେଇ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ତ ଗେଲି ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁ କିଛି କରିପାରୁଛି ବାସ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କେତେଟା ଜିନିଷ ଆଉ ମାନେ ଯୋଉ ମନେକର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ହେଲା ମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ହଉ କୋଉଠି ବି ହେଲା ସେସବୁ ଜିନିଷ ବାସ୍ ମୁଁ ଟିକେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିନିଏ ଆଉ ନହେଲେ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ମୋ ଗେଲିକୁ ଆସେ ଆଉ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଆସେ ତାପରେ ଗୁଲୁ ମୁଁ ଖୋଲିଲେ ନେମ୍ କଣ ଦବା ତ ଯେହେତୁ ଗେଲୁ ଗେଲି ସେଇଟା ବି ଆମର ଜିଜି ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ ଥିଲା ଗେଲୁ ଗେଲି ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ସବୁଠୁ ବଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ସେ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିର ସେଇ ଚେଷ୍ଟାଟା କରୁଛି ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିକି ଏଇ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟାକୁ ସହିକି ସେ ଚେଷ୍ଟାଟା କରୁଛି ସେ ପରିଶ୍ରମଟା କରୁଛି ନୂଆ ଗୋଟେ କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ବାଦ ହେଇକି ଅଲଗା ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ତା ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରେ ବି ଆଉ ନାହିଁ ସେ ନୂଆ କ୍ୟାରିୟର ବନେଇ ଦେଇଛି ନୂଆ କ୍ୟାରିୟରରେ ସେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିଛି ନୁହେଁ କି ସେଇଠି ଅଟକିକି ରହିଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟାରିଂ ଜର୍ଣ୍ଣି ଅନଲାଇନ ବିଜନେସ ବିଷୟରେ ଦେଖିଲି ଯେତେବେଳେ ଗୁଲୁଙ୍କୁ ଖାଲି ଥରେ କହିଥିଲି ଯେ ଗୁଲୁ ଚାଲ ଆମେ କରିବା ତ ଗୁଲୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ତା ବିଷୟରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆମେ ତ ପୁରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ କହିଲେ ହଁ କରିବା ମୁଁ ତ ସାଥିରେ ଅଛି ଚାଲ ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ତୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ ନ ପାରିବା ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଓପନ କରିବା ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ଦେଖି କଣ ହଉଛି ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିଦେବି ଆମେ କରିବା ଚାଲ ଆଉ ସତରେ ଫାଷ୍ଟ ଗୁଲୁ ସବୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିଥିଲେ ଆଉ ଯୋଉଥି ପାଇଁ କି ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ସେଇ ଦିନ ଯଦି ଗୁଲୁ ହଁ ନ କହିଥାନ୍ତେ ମାନେ ଜାଗାରେ ଆଜି ଏଇଠି ଆମେ ବସିକି ଏଇ ଟଙ୍କା ଉଠେଇକି ହାତରେ ମୁଁ ଧରି ପାରୁନଥାନ୍ତି ଏମିତିକା ସପୋର୍ଟ ଏମିତି ପ୍ରେରଣା ଦେଇକି ଆଉ ଏ ସିଚୁଏସନରେ କିଏ କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ ଦେଇ କହିଥିବ ହଁ ତୁ ପାରିବୁ ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ତୁ ଚେଷ୍ଟା କର ମତେ ତ କାହିଁ ଲାଗୁନାହିଁ ନା ତ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗେଲ୍ହି ପ୍ରଥମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗେଲ୍ହିର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ଆର୍ଟ କରିପାରିବା କ୍ରାଫ୍ଟ ରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଆଇଡିଆ ଅଛି ସବୁ କ୍ରାଫ୍ଟ ରେ କରିପାରେ ସେ
जोटा कि आपण माने आम ब्लॉग चैनल जदि फॉलो करथिबे सब बेले देखिथिबे आगुरु करूथला किंतु एबे जो परिश्रम बहुत होची जोथि पई से सेटा को भी कैरियर बनया को ट्राई करिथिला ई जो देवस्मिता पंडा आईडी आपण माने देखुचंती से देवस्मिता पंडा आईडी रे से 2-3टा वीडियो अपलोड करिथिला जे आर्ट रिलेटेड आउ नुहे कि सेटा माने रेस्पोंड करनथला रेस्पोंड भी आसीथिला आउ किछि परिश्रम करथिला सेटा भी आगो को जाई परथांदा माने आर्ट एंड क्राफ्ट रे गेली आगो को जाई पारिबो ता कैरियर अछि आगो को से पारिबो किंतु एबे सेति पई बहुत परिश्रम आ फोकस करिया को पड़छ ताको माने गोटे धरन तो गोटे आर्ट करियो सेतरे बहुत फोकस करिकि पूरा स्टिफ रही कि करिया को पड़े तो से जो स्टिफ रही कि करूची जोटा कि ता देह को बहुत हार्म कला माने बहुत कष्ट हला आ फिजियोथेरापी करि सारी के आसी कि सेटा को करिवाटा बहुत कष्टदायक हे गेला जोत पई से सेठी कि से दिगरे आगेलानी बिजनेस दिगरे आगेला किंतु इम्पोर्टेंट हला ता इच्छा सेठी भी थिला एठी भी अछि जेमिति हला से आगो को जीवा को चेष्टा करूची गोटे बहुत पॉजिटिव वे काहे ना आज काली दुनिया रे गोटे ओमेन आगो को जीवा गोटे बहुत बड़ जिंस आ स्पेशली एई भली सिचुएशन ला आगो को जीवा तो गोटे बहुत बड़ इंस्पायरिंग जर्नी आ सेतरे सतरे मते सब मोमेंट रे एटा प्राउड फील हुए जे गेली सतरे करूची आ करिया को चाहूची नुहे कि जे हां सब तो ठीक ठाक अछि मते केवल फिजियोथेरापी करी कि भलो हि जारो अछि बा सब तुम सपोर्ट पई है सब आज हेते हम प्रथम दरबा छुआरो सपोर्ट एकुटिया गुल्लू ने बहु गाडला बहुंकर भी बहुत किछि एतर सपोर्ट अछि त हम दियनक भीतर त केबे माने तोर मोर किछि जिंस नाही केबे भी त ए टंका माने गेली रो मोर सेमति किछि फीलिंग्स ही नाही किंतु एईटा मु चाहूथिली आजी जे माने गेली जो परिश्रमटा करूची बा जो कैरियर गढ़ुची से कैरियर रो प्रथम दरमार प्रथम फीलिंग्स गेली फील करू बा से फीलिंग्स फील करि पारू तो सेटा ही चाहूथिली नले टंकार तो ठीक अछि मिसी के रोजगार करते मिसी के सब किछि करूचे सेटा गोटे अलगा जिंस किंतु से जो कैरियर बाछी जो कैरियर रे आगो को जीवा को चाहूची हां से सतरे आगो को जाई पारुची आ से पारुची जेते की पारुची तो पारुची सेटा गोटे बहुत बड़ जिंस आरे अधिक हेई परंदा मते देह खराब पनि चेष्टा करि पारुनी आरे अधिक परिश्रम करि पारुनी बहुत दिन के कष्ट होचो आ थंबनेल वीडियो अपलोड सब किछि एडिटिंग गुल्लू करूछन आरे गोटे इंपोर्टेंट जिंस मु एजे शेयर कर बड़ा एसटी फैमिली वीडियोटा एते सुंदर आछि केवल म गुल्लू को पई काना कैमरा रे सब बेले शूट म गुल्लू करन आ केमिति मु भल से देखाबी वीडियोटा भल से प्रेजेंट हबो केमिति जूम हबो केमिति फोकस हबो सब किछि ता पई सरंजाम आरंभ करी ताकू पूरा रेकॉर्डिंग करिया सब किछि म गुल्लू का हाथ सेटा भी समय आसले आपण मानक सह हमें शेयर करिवो जे कोन कोन जिंस सब हमें यूज करू वीडियो क्रिएट करिया पई किंतु एबे आउर गोटे इंपोर्टेंट जिंस में भूली जाय आपण मानक सह शेयर करी नाही जोटा कि म बहुत प्राउड फील करची जे माने गेल्ही को सैमसंग ब्रांड रू माने जो एडवर्टाइज करिया पई प्रमोट करिया पई आसीथिला ऑफर जोटा कि गेल्ही करी जे आपण माने ता चैनल ले गले देखि परिबे जे गेल्ही करी छि सेटा भी गोटे बहुत बड़ा अचीवमेंट जे हां सैमसंग ब्रांड पाखरे माने हम वीडियो पहुंची पारी छि होची गेल्ही को आसी छि से ऑफर ता तो बहुत खुशी रा माने जिंस जा हो एठु घरे बसी के भी बहुत बहुत आगे को जाई पारुछि माने सतर बेले बेले शब्द आसुनी कोनटा कहिबी मु गेल्ही विषय कोन डिस्क्राइब करी बा कोन कहि बहुत प्राउड फील हो खुशी की समस्त को फोन करी कहि दी खुशी रे बहुत समस्त फोन कर केते खुशी गुटे ना जानछु ना मो माउसी के फोन करी भगे से नखिलो नखे हम छुआ को सैमसंग वाला यासे छुआ दि जण बसी कर जो सेलिब्रिटी माने जो माने एडवर्टाइज करनते ना टीवी रे हमें जो देखो सेही भली पूरा आसी छि सेही भली माने हम छुआ सब करछंती फोन करी कहतन जाओ सेते के बहुत प्राउड फील होचे तांको हमकु भी सेटा देखि के बहुत खुशी लागे माने मते सत्तर एबे सब सुनिया परे मते फील होचे जे माने मो भाई गुल्लू बहु ए परिस्थिति रो प्राउड फील करछन नले सब बेले समस्त मते धिक्कार टाइप देइछन ए टाइम रे जे माने जेहेतु गोड़ अचल हो गेला तो लाइफ रो सब किछि सरियला अकामी हे गलु तो जीवन ले माने काम करबा इम्पॉसिबल किंतु ए टाइम रे काम करी के सारा दुनिया सतरे जानू सारा दुनिया सतरे जानो ए परिस्थिति रे भी से अकामी नुहे काम करूची बहुत किछि करूची अचल है कि रही जाइने से
ଆଉ ଚେଷ୍ଟା ଠାରୁ ବଡ କାମ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। ଚେଷ୍ଟା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରିଛି। ଚେଷ୍ଟା ଦେହ ସହ ଶରୀର ନିଜ ସହ ବି ଲୋକଙ୍କ ଲଢିଛି, ରୋଗ support। ସହ ବି ଲଢୁଛି, ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ସିଚୁଏସନ ସହ ବି ଲଢୁଛି। ତା ସହିତ ଯୋଉ କ୍ୟାରିୟର ଯୋଉ ଅଧୁରା ପଡି ଯାଇଥିଲା 7 ବର୍ଷ ତଳେ, ତା ସହ ବି ଲଢିକି ଆଜି ନୂଆ କ୍ୟାରିୟର ବନେଇ ପାରୁଛି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ। ମୋ ଗୁଲୁ ସପୋର୍ଟ ବି କରନ୍ତି, କେୟାର ବି କରନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବା ବି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମତେ ସର୍ଟ ପଡିଯାଏ ମୁଁ ତ ପୁରା ଝଗଡା କରି ନେଇଯାଏ ଆହୁରି, ଗୁଲୁ ଲ କମ ହେଇଗଲା ଲ। ଆଉ ଏମିତି ବି ସିଏ ଜବ୍ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ। ଆଜି ମତେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ସିନା ମୁଁ ବିଜନେସ କଲିଣି, ବିଜନେସ ମୋ ପାଇଁ ସିଏ ପୁରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏକୁଟିଆ ମୁଁ ନୁହେଁ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଯୋଉ ୱେବସାଇଟ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଡକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ବି, ଏଟା ମୋର ନୁହେଁ। ତ ନା ଏଟା ତୋର, ଆମେ ଖାଲି ତତେ ହେଲ୍ପ କରୁଛେ। ହଉ ଲଭ୍ ୟୁ ବହୁତ ସାରା। ତୁମ ଭଲ ପାଇବା, ତୁମ ସପୋର୍ଟ, ତୁମ ଇଏ ନଥିଲେ ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି ଖୁସି ରହିନଥାନ୍ତି, ଏତିକି ଶାନ୍ତିରେ ରହିନଥାନ୍ତି। ଆଉ ବୋଉ ଭି କହିବ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କୋଉ ଭଳି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ଡାକୁଥୁନି, ଆଉ ବାହାଘର ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଛଟପଟ ଭୁଲିଗଲେ। ମୋ ବୋଉ ବି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବାହାଘର ପରେ ଯୋଉ ବ୍ଲଗ ଭିଡିଓ, ମୋ ବୋଉ କେମିତି ଦେଖା ହଉଥିଲା ସେଇଥିରେ, ଯେମିତି କି ମାନେ ତାକୁ ରୋଗ ହେଇଛି ବି ମୋ ସହ। ତ ଗୁଲୁ ଆସିବା ପରେ କହନ୍ତି ନା, ଯୋଉ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସେ, ମୋ ଗୁଲୁ ହେଲା ଆମ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଆସିବା ପରେ ମୋ ବୋଉ ଆଉ ମୋ ଜୀବନରୁ ସବୁ ଦୁଃଖ ଗାୟବ ହେଇଯାଇଛି। ସତରେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଗାୟବ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲେ ମୋ ଗୁଲୁ, ହେଲେ ମୋ ନାରାୟଣ, ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତମ ଗୁରୁ ତୁମେ। I love you. ଆଉ ବି ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଧର କାମ ଗୋଟେ କରତେ ଯାଉଥିବ, ସେ ମନା କରିବେ କରିପାରିବିନି କାମ, କରିପାରିବିନି। ମାନେ ସେଇଟା ବି ସେ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଛି, ସେତିକି ବି ତା ପାଇଁ ଗର୍ବ। ସତ ଆଉ ମାନେ ଭଲ ଥାଇକି ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାରିବେ କହୁଥିବ, ଦେଖିଆ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ମୋ ଗୁଲୁ ମତେ କହିଲେ ଯଦି ଏଥିରେ ଟଙ୍କା ବି ତତେ ଦରକାର, ଟଙ୍କା ଯଦି ମାନେ ଯଦି କୌଣସି ସିଚୁଏସନ ରେ ହେଇଗଲା କିଛି, ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହବାର ନାହିଁ। ମାଇଣ୍ଡ କୁ ତୁ ପ୍ରେସର ନବୁନି, ତୁ କେବଳ କରିଚାଲିବୁ, ମୁଁ ତ ପଛରେ ଅଛି, ନହେଲା ନାହିଁ ଆମେ ଛାଡିଦବା। କିନ୍ତୁ ତୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ ତୁ କର, ଆଉ ସବୁବେଳେ ତୋ ଗୁଲୁ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଆଉ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ମୋ ଗୁଲୁର କଥା, କେବଳ ବିଜନେସ ରେ ନୁହେଁ, ଅଲ୍ ଜିନିଷରେ, କୌଣସି ଜିନିଷରେ ତ ଗୁଲୁ ପରା ଅଛି ତୋ ସାଥିରେ, ଗୁଲୁ ଲୋ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି, ହଁ ତ ଗୁଲୁ ଅଛି ପରା ସାଙ୍ଗରେ, ଗୁଲୁ ଲୋ ଏଇଟା, ହଁ ମୁଁ ଅଛି ଲୋ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ, ହଁ ଚାଲ, ହଁ କର, ହଁ କର, ସବୁବେଳେ ହଁ, କେବେ ନା ନୁହେଁ, ସବୁବେଳେ ହଁ। ସତ କଥା, ସେଇଟା ହେଲା ମାନେ ଭଲ ପାଇବା। ସତ କଥା। ଏଇ ଯୋଉ ସାମସଙ୍ଗ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆସିଲା, ସତରେ ଆପଣ ଶବ୍ଦ ମୋର ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମୋ ଫେସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ମୋ ଗୁଲୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ। ପୁରା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ତାଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସହ ଗୁଲୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ, ଗୁଲୁ କଥା ହେଲେ, ତାକୁ ପୁରା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖିଲେ। ପୁରା କେତେ 3.5 ଘଣ୍ଟା ନା 4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପୁରା ଲେଖିଲେ। ତାକୁ ମୁଁ ପୁଣି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲି, ମାନେ ସବୁ ପ୍ରୋସେସିଂ କେମିତି ମୁଁ ଠିକ ସେ କହିପାରିବି, କେମିତି ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବି, ଥମ୍ବନେଲ। ତ ସେଥିରେ ଯେତିକି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଡିଟିଂ ପ୍ରୋସେସ, ଆପଣ ଦେଖିବେ 2ଟା ଭିଡିଓରେ ମାନେ ପାଖାପାଖି 10 ଘଣ୍ଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଗୁଲୁଙ୍କର ସେଇଥିରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସେଇଟା କରିଛନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ଫେସ୍ ମୋର, କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି କ୍ରେଡିଟ ମୋ ଗୁଲୁଙ୍କର। ମୋ ଗୁଲୁ ସେଥିରେ ସବୁ ତ କିଛି ଆପଣ ମାନେ କିଛି କରିଛନ୍ତି। ଦିନ ହେଲାଣି ଭାବୁଥିବେ ଯେ ମାନେ କାହିଁକି ଆସିନାହାନ୍ତି ଗେଲୁ ଗେଲିଙ୍କ ବ୍ଲଗ, କାହିଁକି ଆସିନାହିଁ, ଗେଲିର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା କି ନା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ସାମସଙ୍ଗ ବ୍ରାଣ୍ଡ ର ମାନେ ପ୍ରମୋସନ ଟା ଆସିଥିଲା, ଯୋଉ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଇଏଟା ଆସିଥିଲା, ତ ସେଥିରେ ବହୁତ ଟାଇମ ମାନେ ଲାଗିଗଲା। ସବୁ କିଛି 2ଟା ଭିଡିଓ ବନେଇବାର ଥିଲା, ତ ବହୁତ ଟାଇମ ଲାଗିଗଲା। କାହିଁକିନା ଆମେ ସେଥିରେ ନୂଆ, ମାନେ ନୁହେଁ କି ଯେ ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲୋକ ଯେ ମାନେ ଧଡ ଧାଡ ସବୁ ଜିନିଷ କରିଦେବି ବା ଇଏ କରିଦେବି। ଆମ ପାଇଁ ସେଟା ପ୍ରଥମ ଥିଲା ଗୋଟେ ମାନେ ବ୍ରାଣ୍ଡ କୋଲାବୋରେସନ, ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଥିଲା। ତ ଟିକେ ଟାଇମ ଟେକିଂ ଲାଗିଲା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମାନେ ଆରେଞ୍ଜ କରିକି, ଲାଇଟିଂ କଣ୍ଡିସନ ସବୁ କିଛି ବଦଳାଇବାକୁ ପଡିଲା। ମାନେ ଯଦି ଫ୍ଲାଟ ଲାଇଟ ହବ ଗୋଟେ ମାନେ ବ୍ରାଣ୍ଡ କୁ ମାନେ ଠିକ ଲାଗିବନି, ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଦରକାର ହୁଏ ସବୁବେଳେ। ତ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିକି ଇଏ କରିକି ଟିକେ ଟାଇମ ଟେକିଂ ଲାଗିଗଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ବ୍ଲଗ ବି ଆସି ପାରି ନାହିଁ। ତ ଏବେଠୁ ପୁଣି ସେମିତି ଆମ ଗେଲି ଫିଜିଓଥେରାପି କରିବ, ସବୁ ବ୍ଲଗ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ବ୍ରାଣ୍ଡ କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ବି 2ଟା ଯାକ ଭିଡିଓ। ଏଚଡି ଫ୍ୟାମିଲି, ଆଜି ଆହୁରି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ ଘଟିଛି, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବାକୁ ତ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏ ଭିଡିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅଲରେଡି ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ସେୟାର କରିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଁ ସିଓର ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ କାଲି ବି ଆପଣମାନେ ଏଇ 11ଟା ଦିନ 11ଟା ସମୟରେ ଆସିକି ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।